Pam, terus ke pantai, habis itu lanjut ke Lampung. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or could. I remember back when. Jadi awalnya itu kita pergi ke Gems Gallery. Di sana kita ngelihat batu-batu berlian, semuanya yang dari Thailand. Manis, enak gak? Kita lagi di Nunun Pattaya. Mau nonton Oke, setelah dari Gems Gallery kita pergi ke Nongos Village. Di sana kita ngelihat dance show sama cewek-cewek itu. Terus kita dari situ kita ngelihat gajah, pertunjukan gajah. gimana kak? Kak, Habis itu kita ke dinner cruise di Asiatik. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría. Pokoknya pengalaman selama hari kedua itu asik banget, rame, seru pokoknya. Terus pemandangan di dinner cruise enak banget, makanannya enak-enak, pemandangannya indah, terus ada live musiknya juga.